practical assignment. Wala akong managawa. Hi! Talago na talagang Bernadette. Melos na, Kay. Hindi ka. Mas malago ka. Kadiri ka! Long time no see. Okay, class. So, ngayon magkaroon tayo mga activity na by partner. So, gawa kayo reflection paper about kay Milabas sa Pasko, ang pong New Year. Kalago na talagang Bernadette. Alexis. Mas malago ka. Ay, aliko. Malago ka. May Dagdagan sabog na. tala pa rin clip mo bang mas lago ka? Oy, kayo to again. Nagtandong ko kanya. Yes, ma'am. Bali yung gawan nyo. Yes, Yes, ma'am. po. Si. Yan ito yung partner niya. Oh, Sana Astrid itayo mo. and Akio. Then next, Bogart and Bernadette. Absent nyo po yung Bogart, ma'am. Okay, so since wala yung Bogart, absent ka, Bernadette and Antoy, kayo pa yung partner. Kalagong mo pa mo kimbok mo yan eh. Hoy, Bernadette. Pwede ba patututan mo ko na ganyan mo? Ano ko naman? Ay, menalo. Ay, sorry, ma'am. Sorry po.